آپ سب کا جی بہت شکریہ. پہلے تو آپ سب نے ٹائم نکالا اتنی مصروفیات میں. نوید تو ظاہر دوست ہیں اور پھر سب دوستوں کا جس طرح تعارف ہوا, بزرگ بھی ہیں میرے, بھائی بھی ہیں, ایکسپورٹ میں بیٹھے ہیں. یہ پاکستان کو چھوڑ کے یہاں پہ جماعت اسلامی کو اندر رکھ کے امریکن پالیٹکس میں موجود ہیں. مطلب رانا صاحب اپنی اس میں کر رہے ہیں, ووٹ لیگر میں مالک صاحب ہیں, عوان صاحب ہیں, عارفین صاحب, یہ سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. تو میں شروع کروں گا بھائی سے کہ جو جماعت اسلامی اندر رکھ کے امریکن پالیٹکس میں تو بہت عرصے سے پاکستان میں یہ بات کر رہا ہوں کہ آپ انڈیا کو مانیں, دشمن کو پہلے چیک کرنا چاہیے, کیونکہ ہم نے ایجوکیشن میں کام کیا اور آج ہر جگہ پہ وہ چھائے. اور ہم نے صرف, آپ مجھ سے ناراض نہ ہو جائیے گا, میں نے کچھ چیزیں دیکھی کہ پہلے ہم آتے تھے مختلف ملکوں میں جاتے تھے تو یہ ہوتا تھا کہ اربن دی مسجد ہے جی, ترکیہ دی مسجد ہے. اب ہم نے پاکستانیوں نے جب عروج پکڑا کہ ساڑھے پنڈ دی مسجد ہے, ساڑھے پنڈ دی مسجد ہے, مطلب ہم اس میں ہی پھنسے رہے ہیں. ایکسپورٹرز بیٹھے ہیں, کام کر رہے ہیں کہ یہاں پہ ہمارے بچوں کو اور لوگوں کو مینج ہونا چاہیے اس سیاست کے اندر جو امریکن سیاست ہے, جہاں پہ جو بھی آیا جس طرح بھی آیا ان لوگوں نے آپ کو راستہ دیا کہ کیسے آپ کاروبار کر سکتے, وہ رکاوٹ نہیں بنے. ہم تو خود ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے میں بہت ماشاءاللہ ایکسپرٹ ہے. میں 2016 میں قطر میں تھا, سینیٹر سیف الرحمان آپ جانتے ہیں صاحب والے, میں نے ان سے پوچھا, میں کہا مجھے بتائیں کہ انڈین اور پاکستانیوں کے ورکرز میں جو ان کی فیکٹریاں ہیں کیا فرق ہے. تو ایک زیدی صاحب تھے, ان کے مینیجر تھے, انہوں نے کہا کہ آپ ان سے پوچھیں. انہوں نے مجھے یہ کہا کہ ایک انڈین آتا ہے وہ گاؤں لے آتا ہے اور ایک نیا پاکستانی آتا ہے وہ ایک گاؤں سے نوکریاں فائد کراتا ہے. تو ہم سب اسی لیے نیچے گرے ہیں نا, اور دوسروں کا رائز ہو رہا ہے کیونکہ انہوں نے ایجوکیشن کی توجہ کی, ہم نے فرقہ واریت میں کی, پارٹی بازی میں کی. جو میں نے بات اس لیے کی کہ پاکستانی سیاست کو اپنے اپنے گھروں میں رکھیں, یہاں بیٹھیں, اور یہاں جو عروج مل رہا ہے اس کو پاکستان کے لیے ظاہر ہے آپ سب کام کر رہے ہیں, تو یہ گنوا بھی نہیں سکتا. جیسے وہ 2 ڈاکٹرز آئے ہیں نئے, تو یہاں پہ راستہ مل رہا ہے, اپرچونیٹی مل رہی ہے. تو بجائے ہمارا کوئی اچھا کام ہو, مطلب مڈل ایسٹ میں جو کبھی ہم ڈاکٹر اور انجینئر تھے آج ہم بتائیں ہم دوسرے کاموں میں بزی ہیں. ان کے امبیسڈر جو پاکستان میں بیٹھے ہیں, مطلب میں اگر آپ کو ایک مثال دوں, جو UAE میں ہمارے لیے مسئلہ بنا نا ویزوں کا, کونسل جنرل صاحب بیٹھے, میں نے ان سے پوچھا لوگوں سے, انہوں نے کہا جی ہم نے مندر کھولا تو یہاں بارشیں آ گئی. سب سے زیادہ ویڈیوز جو ہیں ہمارے خلاف پاکستانیوں نے چلائی. ہم بیچ میں کیا مسجد بنانے گئے ہیں, وہاں سے ویڈیو بنا کے سب سے زیادہ پاکستانی ہمیں بدنام کر. سیاست آئی ہے تو ہمارے معاشرے کو خراب کر, تو ہم نے ویزے روک. یہ مطلب انہوں نے بتائی کہ ہماری کوئی وجہ کسی کے ساتھ ذاتی طور پہ نہیں ہے کہ آپ آئے ہیں کام کرنے آئے ہیں تو کریں کام, آپ ہمیں کیوں خراب کریں. تو یہ میں اس لیے ادھر ادھر کی کہ دنیا میں پھرنے کا اللہ نے مجھے موقع دیا ہے, ہم لوگوں سے بات کرتے ہیں, آپ لوگوں سے مستفید ہوتے ہیں, کہ بھئی پھر ہم وہ کام کیوں نہیں کرتے جو ہمارا مخالف کر کے آج کہاں کرا ہے دشمن ہمارا. کہ آپ کانگریس میں چلے جائیں تو ہر کانگریس مین کے ساتھ انٹرنی انڈین ہو, بڑی بڑی کمپنیوں میں وہ لوگ چلے گئے اور ہم صرف باتیں کرنے پہ رہے کہ ایک اور. تو آپ لوگ مختلف شعبوں سے ہیں, یہاں ڈاکٹرس کی بڑی اچھی زبردست تنظیم ہے, جو بھی کام کر رہے ہیں بڑے اچھے جا رہے ہیں. پاکستان تو ہمارے ساتھ ہی ہے نا, چاہے یہاں اگر ہم آج صحیح کام کر رہے ہیں تو آنے والی نسل کو ہم کیا پیغام دے رہے ہیں. میری تو یہی ہوتی ہے کہ میری جو ذاتی رائے ہے نا وہ کوئی بھی اس کے خلاف جا سکتا ہے, اور میں اس کے اوپر بالکل چاہوں گا کہ کوئی تنقید کرنا ضرور, اس کا بھی رائٹ ہے, میرا رائٹ ہے تو اس کا کیوں نہیں. ہمارے یہاں اسلام آباد میں نہیں پاکستان میں ٹالرنس ختم ہو گئی. ہم سننے کے لیے عادی ہی نہیں کہ اس نے میری رائے سے اختلاف کیا تو وہ میرا دشمن ہے, ہم اس کی مخالفت میں نہیں سمجھتے. کوئی پیپلز پارٹی سے ہے, کوئی جماعت اسلامی سے ہے, کوئی PTI سے ہے, نون لیگ سے ہے, سب سے پہلے تو وہ پاکستانی ہے. تو اگر ہم یہ سوچیں میرے خیال میں, اور یہاں سے بھی ہم یہی میسج دیں, میں وہاں پہ بھی لگا ہوا ہوں, نوید احمد سے بھی میری بات کی ہے کہ بھئی ہمارے لوگوں کی یہ جو یہاں سیاست بازی ہے نا پاکستان سے, اس کو منیمم لیول پہ لے کے جانا چاہیے کہ تاکہ لوگ پروفیشنلی کام کریں. آپ سب کا بہت شکریہ, آپ نے ٹائم دیا اور میں نے بھی کچھ باتیں کر دی آپ سے. پاکستان دیکھو جی, میں جو رہ گئی بات
पाकिस्तान कहाँ रह सकता है? ये जो अब हमले हुए हैं, सबसे ज़्यादा हमने एक होना है पेट्रोलियम प्राइस, छोटी सी बात है, इसराइल पे जो हमला ईरान का हुआ है, जवाब जब होगा तो हम तो वैसे इकॉनमी में कहीं नहीं खड़े, लोग इसके रिजर्व उसके रिजर्व पकड़ के तो अपना धंधा चला रहे हैं, कहाँ रह सकते हैं? अल्लाह करे कि ये हम न्यूट्रल रह सकते हैं। तो ये मैं कह रहा हूँ कि अब आप न्यूट्रल को छोड़ दें, वहाँ लड़ाई होगी तो हम रहेंगे कहाँ? मतलब हमारे लिए तो सर्वाइवल का इशू हो जाएगा ना, कि इतनी मुश्किल से IMF का आप पैकेज लेके आ रहे हैं और आप डोनर्स की तरफ जा रहे हैं, अब मिडिल ईस्ट से ही आप थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट लेके काम चलाना है आपको। अगर कारोबार होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, एक्सपोर्ट होगी, जो सबसे बड़ा मसला है हमारा। ओवरसीज पाकिस्तानी तो भेज रहे हैं ना पैसे, लेकिन अगर वहाँ कारोबार होगा तो एक्सपोर्ट बढ़ेगी, तो आप सारा बैलेंस सेट कर सकते हैं। अदरवाइज तो हम फारग बैठे, कब तक कर्जे और वो अब वो बातें खत्म हो गई कि जनाब इससे पैसे मांग लो, वो गिफ्ट शिफ्ट सारे खत्म हो गए। दुनिया बड़ी मतलब सऊदी है, वो बड़े वो कहते हैं आपके साथ हम लगे हुए हैं। इमरान खान के साथ उन्होंने बहुत मोहब्बत, कोई नुकसान, मोहम्मद बिन सलमान ने कोई धोखा नहीं दिया या आज भी धोखा नहीं देते, लेकिन मसला हमारे अंदर है। हम मिन्नाजुल कौम, सच्ची बात है, एक फ्रॉड की कंपनी है। सऊदियों से भी बात होती है, वो कहते हैं हम अमेरिकन कंपनियों को जहाँ इन्वेस्टमेंट करते हैं उनको लाते हैं, ये प्रॉस्पेक्ट है। यहाँ आप सब ने मामे पुप्पी चाचे को जो है ना SEC में डाला हुआ है, हर कंपनी आपके घर की है, हम आपके साथ कारोबार करते बैठे हैं, इंडिया के साथ MOU साइन करते हैं, अगले महीने एग्रीमेंट करते हैं और हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। आपके यहाँ रेड टेपिज्म इतना है, जिसके साथ मर्जी लग जाओ, चोरी नहीं होता, हम तो मांगते हैं। ब्यूरोक्रेसी से गवर्नमेंट पता नहीं किया हमारी फैक्ट्री हम भी इतने साल में हम 6 दिन काम कर रहे हैं। मैं अल्फन कहता हूँ जब 5 दिन लेवल इंस्पेक्टर 5 दिन और पता क्यों सब छोटे बड़ी बड़ी बातें छोड़ दें। हमने मिनटे का झगड़ा कर लिया, वीक में 5 दिन 5 दिन क्यों आता है यार? अब सालों की बात नहीं, 4 साल की बात, 2 साल की बात नहीं, 4 से 8 अब वहाँ पर बात नहीं। हम लोग नमाज पर खड़े होते हैं, लगभग अपने भाई को नमाज खड़ा होगा, एक चौथे में देवे पैसे देंगे, कुछ नहीं होता। आप चाहो बैठते अपनी तफरी का टोटी चले जाते हैं, सस्ता आता है, बात को बहुत नाम हो गया तो कारोबार करते हैं। हमें बड़ी पूछती कि आपकी क्या प्रॉब्लम है, कैसा आप बैठेंगे वो बैठेंगे, तफरी वो छोड़ो, हम बात नहीं कर एक हम एक नहीं कर वहाँ चले जाएंगे तो मुल्क का है तो मुल्क का कुछ एक्सपोर्ट पर ऑपरेट बना है, एक्सपोर्ट में तो कुछ नहीं आपके पास, थोड़ा सा एक्सपोर्ट चाहिए आपके पास, किस कम हम एक्सपोर्ट करेंगे। ये मंगता का क्या होता है यार, उससे मांगने क्या करता है और एक्सपोर्ट बढ़ सकती है, मुझे पता है बढ़ाते हैं हमारी बढ़ जाता है, दूसरा बात हम हर साल बढ़ जाते हैं इधर आते हैं बढ़ सकते हैं। साहब को माशाल्लाह से आपको मेडिकल का अपना बिजनेस है, सारा मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स मैं अपना बात नहीं कर रहा था, मैं कम से बात कर रहा हूँ। मैंने चाइना से लाइसेंस एवरी ईयर $5 मिलियन मैं नहीं बताता, $5 मैंने सब टाइप मांगा है, वो बोलो बोले यार ऐसे से बात नहीं कहा, मैं नहीं बताऊँ फॉलो करो ना, नहीं यार नहीं लेकिन वो आदमी मत करो ना यार जो बैठे वहाँ, आप अपने शाम को कपड़े का ऊपर जाते हो, आप नहीं प्रॉब्लम ये हो गया और दस मसला ये है वो सिस्टम ही नहीं जानना है। अगर तो 5-6 दिन में डिबेट करते पति छोड़ो सबको और लोग चाहता है कमाने का बात का गुजारा पहले 2-3 लाख कितना भाई ये सब चाहते हो गया आपको नाम तो बैठी कस्टमर इंस्पेक्टर
गाना ध्यान कर दिया ताकि जैसा ये मोर अपना लगा लिया मुझे लगता है सुविधा होगी हर फैक्ट्री में ऐसा बढ़ गया ऐसा चल जाए लेकिन वो ऐसे काम करें जिससे ऐसा काम आगे बढ़े ये बातें करने से या तो प्रोग्राम करने से कुछ नहीं होगा कुछ नहीं होगा अगर आपको साइड करना है यू हैव टू इंप्रूव द एक्सपोर्ट में नो वे हो क्योंकि एग्रीकल्चर वो या शाम तक पैसे सारे कॉटन का क्या हाल होगा जी कॉटन का क्या हाल होगा तबाह हो जाएगा एग्रीकल्चर को बात तो नहीं कर रहे हैं असल में हमें खाली फ्रिक्शन मेरी एक बात याद हम पाकिस्तान की अपने पाल रहे जो कस्टम में महीना दो महीने पड़े रास्ते में जो हमारा बच्चे जो है वहाँ पे और जितना पैसा मांग रहे हैं हमने खत्म करके कहा दुबई में जितना किया कि दुबई में ना ले लिया बाकी जाओ दुबई में करवाता है या थोड़ा सा माफ करना मेरे में भी चल रहा है कि हम मलेशिया रखने लगे या अपना कमान मस्ती मैं नहीं यार कोई मैं बहुत बहुत काम करना यार हमारे दोस्त है मिनिस्टर है जब भी बात की कि ये बात नाम क्या लेना पहले पैसे इतना हम तक टू ईयर वो करेंगे तो हम क्या करेंगे Nobody is sincere in Pakistan. मेरी दो कोई बंदा पे टैक्स नहीं होता रोज FPR डेढ़ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਰ ਇੱਥੇ ਲੈਣਾ ਇਲਾਕੇ ਟੈਕਸ ਨੇ ਆਪ ਦੀ डाउनटाउन से जाके पा गया इधर के टैक्स देना अच्छा पता है कोई निजाम ही नहीं मेरे निजाम पे होना चाहिए किस तरह इतना लोग जा रहे हैं अमर भाई टैक्स रिकवरी कोई नहीं कोई चीज नहीं गड्डियां ना रही फलानी चीज आ रही वो पैसा जड़ा है पर टैक्स वापस भी ऐसे लोगों को पूरा फैसलाबाद है ना पूरा फैसलाबाद उस कामां दे चलदा पिया करारनामे ते मुख्तारनामे ते रजिस्ट्री उत्ते है ही नहीं कितना पैसे उन्होंने गवर्नमेंट दे खाते तो यार गवर्नमेंट की बात करते हैं हमारे पास चालू हम कहते हैं हमारा हम एक्सपोर्ट करते हैं अंदर एक्सपोर्ट है पैसे नहीं मिलते टैक्स के रुपया बैंक से हम पता हम एक्सपोर्ट करते हैं ना हमारा टैक्स बाकी के बाद करते हैं वही बात नो वे नो टैक्स इसके अलावा हमारे शहर का हमारा टैक्स हमारे दो शहर का काम है तो पूरा हम लोग करते हैं अपना टैक्स देके आप जेल से यहाँ लोग जाते हैं यहाँ पर जाते हैं चले जाते हैं फिर आप थोड़ा बाहर भाई कोई अगर अपना मैसेज रिकॉर्ड करना चाहता है गवर्नमेंट तक ये अमर भाई पहुंचा सकते हैं कि आपकी फीलिंग हो तो यू विल आप इनसे बातचीत कर सकते हैं और कम से कम तो अपने प्रोग्राम में तो जहाँ बैठते हैं चीफ के ऊपर से पाकिस्तानी क्या प्रॉब्लम है अपने प्रोग्राम में डिस्कस कर सकते यही सुनना चाहते हैं यार आवाम को कुछ दूसरा आमिर भाई जो है वो साफ ही है किसी गवर्नमेंट के नुमाइंदे नहीं है लेकिन वो बात नहीं लेकिन बात तो दुरुस्त है इंशाल्लाह जहाँ हमारा आवाज़ जाती है तो हम पहुँचाएंगे वैसे डील साहब आपसे बड़ी ज़बरदस्त बात है एक्सपोर्ट टू हम सारे एग्री करते हैं कि एक्सपोर्ट बढ़ाना होगी सबसे बड़ा मसला है एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट में इसी से ही हम मेरा ख्याल है जो आप जिक्र किया है कि ये जो सारे मिसाइल चैलेंजेस हैं और भी कंट्रीज में आपको मॉडल पेश करना है इसमें कोई अमली वो होना चाहिए और कंट्रीज में भी है मेरा ख्याल है कि जो ऐसे करता है नेम एंड शेम भी जहाँ तक आपकी मैं कहूँगा कि अगर आप किसी ने ये किया है तो जहाँ तक भी हो सके जो भी जिस किसी ने अगर आपके साथ जुर्म किया है उसको नोट करें और मेरा ख्याल है मिसालें बनाएं ऐसे लोग इसमें भी जो आपकी बात काटते हैं मिसाल क्या बनाएंगे कारोबार बंद सिस्टम को दुरुस्त करना इंस्पेक्शन जो है वो सिस्टमाइज होनी चाहिए
भाई दावे से कहता हूँ साहब, दावे से हमारा सियाल को वापस होगा पूरा कर जाता है पहले स्पीड इतना सलमान ये